Since trending kaayo ang sinigang nga corn beef, sulutuon jud nato ni mga kaambang para masuwayan nato. Maong gipabukalan nako daan ang talong ug ang radish kay corn beef baya ang atong sahog. So humok na kay siya daan mga kaambang. Pagkaluto, hawason og butang og tubig bugnaw mga kaambang para dili og palayon og luto. Og karon magsugod na taogi sa mga kaambang. Duha ka lata nga Pure Foods corn beef ang akong gigamit. So butatang mantika, margarine, gisawon nato daan ang ahos, sunod din diretso ang bombay. Nya lunod ang duha ka lata nga corn beef. So gisahon nato hangtod nga maluto-luto ang corn beef. Pagkahuman timplahan nato siya mga kaambang. Butangan nato og paminta, garlic powder, asin ug asukal. Pagkahuman ilunod natong tubig sa katong gipabukalan nato sa talong ug ang radish. Takluban og hantod sa mabukal. Pagkabukal ilunod nato ang duha ka sachet nga sinigang mix gabi nga flavor. Kahuman ilunod ang luya, tanglad og sibuyas dahon. Nya isunod din diretso ang tangkong og duha lang ka piraso nga sili. Pangpahalang lang gud gamay kaayo. Nya isunod dayon ang talong ug ang radish. So luto na ang ato ang sinigang nga corn beef mga kaambang. Legit jud siya nga lami mga kaambang og dali ra kay siya lutuon kay di nakakailangan maglata pa sa karne. Bye bye mga kaambang.